ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम प्रेममय परम कारुणिक परम आराध्य परमात्मा सच्चिदानंद घन विग्रह लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान कर चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक उपस्थित समस्त गीता परिषदर भाई भौणी मान मोर सादर हरिओम। आज आम दशम अध्यायर नवम श्लोक उपरे आलोचना रखिबा। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान आनंद निधि कहउचंती अर्जुन को, हे अर्जुन जेतेबेले मोर प्रभाव विषय रे भक्त जानी जाए जे मु सर्वव्यापी ए सृष्टि की तैयारी करिछि एवं सृष्टि की चलेवा क्षमता मध्य मोर अछि, अर्थात सार्वभौम भाव रे सबु जगह मु प्रतिष्ठित अछि। ए कथा जानीगला परे तार चित्त वृत्ति आउ जगत को जाए नहीं। मदगत चित्त से मोठारे तार चित्तवृत्ति की समर्पित कर दिए। तार चित्तवृत्ति जुआड़े जाए केवल मते ही देखे। सिया राममय सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मदगत प्राण तार प्राण जीवन केवल से भगवान को जुग बंची थाए। तार जेते प्रकार क्रिया से करे खाइबा पीबा ठारू आरंभ करी समस्त क्रिया भगवत समर्पित हो जाए। ये भली भक्तजन मोर गुण प्रभाव इत्यादि परस्पर को जनाई और तत्संबंधी आलोचना करी निरंतर संतुष्ट रहंती और मते प्रेम करंती। ये भली मदगत चित्त मदगत प्राण भक्त जदि एकाठी हुअंती से कौन करंती ना केवल भगवान कर ए गुण प्रभाव विषय रे आलोचना करंती। याकू कहंती सत्संग। जड़े भक्त आउ जड़े भक्त को जेते बेले भगवान कर कथा कहे तार सेते बेले शरीर रे रोमांच सृष्टि हुए, कंठ गदगद हो जाए, भगवान कर प्रेम से उद्वेलित हो जाए। ए भली दी जन भक्त एकाठी हेले ताको सत्संग कहा जाए। तेणु कहुई बिनु सत्संग विवेक न होई। आउ गोटे कथा रामचरित मानस कहते जे प्रथम सर्वप्रथम भक्ति होची प्रथम भक्ति संथन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है सत्संग करवा, द्वितीय भक्ति है मोर कथा प्रसंग रे रति रखिबा। अर्थात भगवत कथा मध्य भजन रे जाए। बहुत लोक कहती जे आमे आज भजन करिपारि नाहु, प्रवचन शुणा को आसिलु। अरे प्रवचन तो भजन ना, भगवान को गुण कीर्तन नाम कीर्तन जस कीर्तन ये सब भजन रे जाए। तेणु भजन अलगा नुह, से मन आउ कुआड़े जमती जीव नहीं। मदगत चित्त भगवान को ठारे संपूर्ण चित्तवृत्ति लगिजीव। एभली भक्त जेतेबेले एकाठी हुअंती से केवल भगवान को कथारे संतुष्ट हुअंती। जड़े भक्त जेतेबेले आउ जड़े भक्त को परस्पर बोधयन्तः से केवल भगवान को कथा ही कहती। आउ अलगा कथा किछि कहवाकू तांको भल लगे नहीं। भगवान कर भगवान किमिदी लीला कले, भगवान कर से गीता विषय मते कहतु। भगवान गीतार अर्जुन को किमिदी कहिले एकाकार वृत्ति हो जीव। जेतेबेले भगवान कर कथा परीक्षित महाराज को शुणाउचंती किए सुखदेव महाराज। एटी सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज आउ ताकू ग्रथित कले किए
ନା ବ୍ୟାସଜୀ ମହାରାଜ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମ ଭାଗବତ କୁହାଯାଇଛି। ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ, ସେମାନେ କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ରମଣ ବି କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମ ଭାଗବତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଯେମିତି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଏ, ସୂତ୍ରେ ମଣିଗଣା ଆଇବ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସୂତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସୂତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଜାଣିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ତାର ଆନନ୍ଦର ମାନେ ଢେଉ ଉଠିବ, ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ଉଠିବ ମନ ଭିତରେ। ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଠାବରୋଧ ରୋମାଞ୍ଚାଶ୍ରୁଭିଃ ପରସ୍ପରମ୍ ଲପମାନାଃ ପାବୟନ୍ତି କୁଲାନି ପୃଥିବୀଞ୍ଚ। ଏପରି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ କଣ୍ଠ ଅବରୋଧ ହୋଇଯିବ, ରୋମାଞ୍ଚ ଶରୀର, ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାଷଣ କରି ନିଜ କୂଳକୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକି ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନ ନିଜର ଭଜନର ତରିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭକ୍ତ ମୋ କଥାରେ ଯେମିତି ହରିରସରେ କେମିତି ଆପ୍ଲୁତ ହୋଇଯାଏ। ଯା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରମୋଦ ମଧୁରା, ସା ମାଧୁରୀ ମାଧୁରୀ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ବୁଦ୍ଧିର୍ଜ୍ଞାନମସମ୍ମୋହ କ୍ଷମା ସତ୍ୟଂ ଦମଃ ଶମଃ ସୁଖଂ ଦୁଃଖଂ ଭବୋ ଭାବୋ ଭୟଂ ଚାଭୟମେବ ଚ। ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ପୃଥକ ପୃଥକ 20ଟି ଭାବ ଯାହା ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେସବୁ ମୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଅସମ୍ମୋହ, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ, ଦମ, ଶମ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିନାଶ, ଭୟ, ଅଭୟ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ବୁଦ୍ଧି କଥା ବିଚାର କରିବା। ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ତମ୍ ଯେନ ମାମ୍ ଉପଜାନ୍ତି ତେ। ମନର ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ନେଇଯିବ, ସ୍ଥିର କରି ନେଇଯିବ, ସେ ସ୍ଥିର ବୃତ୍ତିର ନାଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନମ୍, ସାର ଅସାର, ସତ୍ ଅସତ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ଯେଉଁ ବିବେକର ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ବିବେକ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଅସମ୍ମୋହ, ଶରୀର ଓ ସଂସାରକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଆସକ୍ତି ଜାତ ହେବା ହେଉଛି ମୋହ, ଆଉ ଆସକ୍ତି ନ ହେବା ହେଉଛି ଅସମ୍ମୋହ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସିଗାରେଟଟା କ୍ଷତି କରୁଛି, ତଥାପି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ୟା ନା ମୋହ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ୟା ପ୍ରତି ମୋହ ନ ରଖିବା ହେଉଛି ଅସମ୍ମୋହ। ତାପରେ କ୍ଷମା କଥା ଆସୁଛି। ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି କିଏ କୌଣସି ଅପରାଧ କରେ, ଆମେ ତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ଏଇଟା ଯଦି ପରମାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧିରେ ହେବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତଃ ସନାତନ। ତ ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଏ ସାରା ସଂସାର ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିଦିତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଚାରରେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ଯଦି କେବେ ଜିଭକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ତାହେଲେ ଜିଭ କହେ ନାହିଁ ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି, କାରଣ ଦାନ୍ତକୁ ଉପାଡ଼ିଲେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି କ୍ଷମା। ଏହି ବିଚାରରେ କଷ୍ଟ ତ ହେବ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷମା। ତାପରେ ଆସିଲେ ସତ୍ୟମ୍। ସତ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ୟ।
पारमार्थिक सत्य है परमात्मा सबु जगार विद्यमान अच्छा तत्वतः। व्यवहारिक सत्य मु ब्राह्मण मु क्षत्रिय मु वैश्य मु व्यवसायी मु धनी मु दरिद्र ये हूँ व्यवहारिक सत्य। तेणु व्यवहारिक सत्य आ पारमार्थिक सत्य ये दीट जाक भगवान कहते ठीक ठीक भाव या व्यवहार करवा ये मध्य मो ठार उत्पत्ति होती। तापर दम सम कथा कहते दम आउ सम इंद्रिय मान को दमन करवा हूँ बाह्य इंद्रिय मान को दमन करवा दम आउ सम कहले मन को संयम रखा हूँ सम। तापर कहते सुखम दुखम सुख आउ दुख शरीर और मन इंद्रिय मानकर जदि किसी अनुकूल है ताले से आमको सुख दिए प्रसन्न आसे आउ जदि प्रतिकूल है से दुख। भगवान कहते दीटा जाक मोठू उत्पत्ति होती भावो भाव भाव अभाव अर्थात सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति भाव आदि उत्पन्न होबार नाम भाव एवं ए सबू लीन होबार नाम हूँ अभाव। अर्थात यह देखा जाए पुणी देखा जाए नहीं आसे पुणी उभे जाए भाव अभाव ये दीटा जाक हूँ परमात्मा घट उत्पत्ति होती। तापर आसुचंती भयम चा भयमेव च विभिन्न आचरण भाव इत्यादि शास्त्र और लोक मर्यादार विरुद्ध होइथिले अंतकरण निजर अनिष्ट हेबार जो आशंका रहे ताको भय कहा जाए। अर्थात शास्त्र आचरण अनुसार आमे जदि किछि न कले ताहले पाप हब यार भय आम पाखे अच्छी। तापरे अभय जदि ठीक भाव में आम करुचंती सन्थ मानक सिद्धांत विरुद्ध कौन से आचरण करे नहीं ता हृदय रे अनिष्टर आशंका न थाए सेटा हूँ अभय। अभय केवल हूँ जे परमात्मा को जानी जाए सी केवल अभय रहे। भगवान कहते भय अभय बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम सम सुख दुख ये सब मो ठारू ही उत्पत्ति होती। सारा जगतर उत्पत्तिकर्ता होती परमात्मा। तेणु परमात्मा ठारू ये समस्त उत्पत्ति बोली भगवान प्रमाण करी कहउचंती। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमे वर्तमान पंचम श्लोक पाठ रखिबा। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधः। अहिंसा कहले अहिंसा समता समता तुष्टि संतोष तपः तप दानम कहले दान जस जस अजस अपजस जसो जस संदेश भवन्ति हुवन्ति भावः भाव भूतानां कहले प्राणी मानकर मत्तः कहले मो ठारू एव केवल पृथक विधा विभिन्न भाव। आउ थरे पाठ रखिबा। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक विधः। श्लोकार्थ है अहिंसा समता संतोष तप दान जस एवं अपजस प्राणी मानकरे समस्त विभिन्न प्रकार भाव मो ठारू प्रकट होता है। जय जगन्नाथ स्वामी की जय।